Hello everyone, kita akan sambung dengan hybridization yang melibatkan sp and d orbitals. So basically, untuk elements in period 3 and beyond, their molecular geometry cannot be accounted by s and p orbitals sahaja. Okay, kerana period 3 ni ada kehadiran d orbital. Maka kita kena mengambil kira d orbital as well untuk nak menentukan hybrid orbital untuk sesuatu central atom. Especially in the formations of geometry trigonal, bipyramidal and octahedral. Ingat lagi dua basic shapes ini. So untuk dua basic shapes ini, their geometry must include d orbitals in their hybrid orbital of the central atom. So jom kita tengok apa maksudnya kehadiran d orbitals ini. sp3d hybridization melibatkan mixing of 1 s orbital, 3 p orbitals and 1 d orbital. So the shape of this sp3d adalah trigonal bipyramidal. And the bond angle akan sama seperti bond angle trigonal bipyramidal, iaitu 120 between planar position and 90 degree di antara planar dan linear position. Di sini kita ada 5 pure atomic orbital, iaitu 1 from 1s, 3 daripada P dan 1 daripada D. Campuran kesemua pure atomic orbitals ini akan menghasilkan sp3d hybrid orbital. So again, let's recall apa beza di antara pure atomic orbital dan hybrid orbital. Pure atomic orbitals mempunyai energy level yang berbeza with different shapes. Tetapi bila kita combine kesemua this pure atomic orbital, maka kita akan dapat satu hybrid orbital di mana energy level mereka adalah sama dan shape mereka juga adalah sama, iaitu trigonal bipyramidal. So itulah kepentingannya untuk kita lakukan hybridization untuk nak mendapatkan hybrid orbital before kita buat orbital overlapping. Now let's study the hybridizations of this element central atom dalam AsF5. So first, draw Lewis structure for AsF5 and then identify the number of sigma in the central atom. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 sigma dan kesemuanya adalah sigma bonding pair. And then kita kira daripada this arrangement. Ada 5 sigma kan? 1, 2, 3, 4, 5 sigma. So 5 sigma ni akan melibatkan campuran of 1s, 3p dan juga 1d. So di situ awak akan dapatlah sp3d hybrid orbital. So this central atom akan mempunyai sp3d hybrid orbital. And as you can see from the Lewis structure as well, As forms 5 sigma or single bonding with fluorine atom. Bermaksud, the central atom needs to have 5 unpaired electrons. From the justification just now, central atom here need to have 5 single electrons. So let's see, adakah kita ada 5 single electron dalam this ground state valence configuration? Okay, so the answer is no. Dalam valence configuration of that central atom pada ground state, kita hanya ada sebanyak 3 single electron sahaja. Okay, in order to prove formations of the bonding in this molecule, we need to have 5 single electrons. So, bagaimanakah kita boleh hasilkan 5 single electron daripada this ground state? The answer will be by doing excitation. So, from this valence configuration, you boleh nampak bahawa kita masih ada vacant d orbital di sini. Okay, so apa yang akan jadi adalah this single electron, this one electron from the paired configuration akan jump pada this vacant orbital to get this excited state valence configuration yang mempunyai sebanyak 5 single electrons. If you still remember what we have learned in previous lesson, okay, iaitu dalam exception of octet rule.
So, untuk this molecule, kita akan klasifikasikan dia sebagai expanded octet molecule. Kenapa expanded octet molecule? Because central atom has 2, 4, 6, 8, 10 electrons. Okay, more than 8 electrons, more than octet, iaitu sebanyak 10 elektron. How is that possible? Ini adalah kerana the central atom is located at period 4. Okay, so bila berada pada period 4, maka kita ada kehadiran of empty d orbitals. Ingat lagi reason tu? Okay, kenapa this molecule can have expanded octet? Because central atom is located at period 4 and it has presence of empty d orbitals. So inilah maksudnya presence of empty d orbitals tadi. Dengan kehadiran this empty d orbitals, this paired electron boleh jump ke empty d orbitals untuk menghasilkan 5 single electrons. So, by having these 5 single electrons, so now kita boleh mixkan 1s, 3p dan 1d. Okay, kenapa kena mixkan semua benda ni, semua orbital ni? Kerana daripada justification tadi kita dah identify this central atom akan mempunyai sp3d hybridization. So, nak hasilkan sp3d hybridization, you need to mix. Okay, you kena tambahkan, gabungkan 1s orbital dengan 3p dan 1d. So, mixing all this, maka kita akan dapatlah sp3d hybrid orbital. Okay, di mana energy level untuk kesemuanya ni adalah sama. Okay, dan shape dia pun adalah sama. Okay, kenapa I lukis dia punya orbital ni lebih kurang sama lah, dia punya gap? Okay, kerana mereka ini adalah orbital yang mempunyai energy level yang sama. Tapi antara 4s, 4p dengan 4d, there's a huge gap between them menunjukkan bahawa these three orbitals having different energy levels. Before you draw the orbital overlapping, okay, you kena pasti dahulu apakah bentuk untuk hybrid orbital sp3d. It is trigonal bipyramidal. Okay, dah labelkan semua kelopak dan masukkan semua single elektron pada kelopak tersebut. Dan untuk fluorine atom, kita tak hybridkan this terminal atom. So you akan salin semula the valence configuration untuk fluorine. So from the valence configuration of this pure atomic orbital, kita ada sebanyak satu single electron here. So this single electron you akan masukkan di dalam bentuk atomic orbital P, iaitu dumbbell. Okay, labelkan 2P dan labelkan the single electron here. So in the drawing of orbital overlapping, make sure you draw the shape of this trigonal bipyramidal of the central atom. And not to forget, labelkan semua kelopak sebagai sp3d. And then draw the overlapping di antara this hybrid orbital dengan pure orbitals of fluorine. So the area of sharing of electrons di sini akan mengandungi 2 electrons. So, setiap satu hybrid orbital akan overlap dengan setiap satu pure atomic orbital of fluorine menghasilkan these shared electrons pada area of overlapping tersebut. Dan pada area overlapping itu juga akan mengandungi sigma bonding. So, all sp3d hybrid orbitals of As are overlapped with unpaired electron in 2p atomic orbital of fluorine atom to form sigma bonding. So this molecule is trigonal bipyramidal in their shape. Okay, and the bond angle between this orientation adalah 90 degree. Okay, antara planar dengan linear adalah 90 degree. And between the planar adalah 120. Next is the sp3d2 hybridization. So this hybridization terbentuk apabila kita campurkan 1s orbital, 3p orbitals and 2d orbitals.
So the shape of the hybrid orbitals is octahedral and the bond angle will be 90 degree. These are the pure atomic orbitals. So the combination or mixing of this 1s orbital with 3 p orbitals and 2 d orbitals akan menghasilkan sp3d2 hybrid orbitals. Dan apakah bentuk this hybrid orbital? Bentuknya adalah octahedral. Okay, so jangan lupa you have to labelkan semua kelopak of these hybrid orbitals. And the bond angle between them sama seperti bond angle molecular geometry octahedral iaitu 90 degree. Now, let's see the hybridizations of this sulfur in SF6. Firstly, draw the Lewis structure. Secondly, count the number of sigma. So here we have 6 sigma around the sulfur. And then, listkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, combination between 1s, 3p dan 2d akan menghasilkan sp3d2 hybrid orbital. So, maksudnya, this sulfur akan mempunyai sp3d2 hybrid orbital. And from the Lewis structure, it can be seen that this sulfur needs to have 6 single electrons in order to form this covalent bondings. Sulfur perlu ada sebanyak 6 single electron untuk membentuk 6 covalent bonding. Tetapi dalam ground state valence configuration of sulfur, kita hanya ada sebanyak 2 sahaja single electron. So, nak menjadikan 6 single electron, apa kita perlu buat? Again, we need to do excitation. So, 1 electron from 3s and 1 electron from 3p will get excited to this empty d orbitals. So, by doing that, maka kita akan dapatlah excited state valence configuration that having 6 single electrons. Dan kalau awak masih ingat, dalam exception to octet rule, sulfur kita panggil sebagai expanded octet molecule kerana sulfur has 12 electrons around the central atom, okay, which is lebih daripada 8. Kenapa macam ni? Because sulfur terletak pada period 3 and it has empty d orbitals. So, with the presence of these empty d orbitals membolehkan berlakunya excitation of the paired electron ke tempat kosong untuk menghasilkan sebanyak 6 single electrons. Okay, so now, since kita ada 3 orbital yang berbeza energy dan juga berbeza shape, so what we have to do now adalah we have to mix, gabungkan ke semua 3s, 3p dan juga 3d orbital. Kenapa kena gabungkan semua sekali? Jawapannya adalah kerana kita dah identify awal-awal tadi, hybrid orbital untuk sulfur adalah sp3d2. So, maksudnya awak kena gabungkan 1 daripada s, 3 daripada p dan 2 daripada d. And that will give us sp3d2 hybrid orbitals yang mempunyai sebanyak 6 kelopak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Before you draw the orbital overlapping between hybrid orbital of sp3d2 and atomic orbital of F, identify the shape of the orbital first. So for sp3d2, the shape of the hybrid orbital is octahedral. Ada 6 kelopak. Okay, 2 pada linear position, 4 pada planar position. Labelkan all these orbital with sp3d2 and masukkan ke semua single electrons in each of this orbital. And for the pure atomic orbital of fluorine, since this orbital bukannya yang hybrid, so you are going to draw the pure p orbital, which is dumbbell shape.
And this is the single electron yang kita akan gunakan untuk overlap dengan setiap satu orbital hybrid di sini. So, labelkan satu kelopak S2p dan letakkan its single electron. Then you can draw the orbital overlapping in SF6. So this is the shape of the hybrid orbital sp3d2 that is octahedral. Okay, and each of the orbital contain one electron, and then overlapping between pure atomic orbital dumbbell of F, okay, with their single electron akan menghasilkan shared ataupun packed electron di area of overlapping here. So this area of overlapping ini menunjukkan formations of sigma bonding. So kita akan ada sebanyak 6 sigma bonding pair. So all sp3d2 hybrid orbital of S are overlapped with unpaired electron in 2p pure atomic orbital of fluorine in order to form sigma bonds. SF6 molecule is octahedral in their shape, and the bond angle between F, S, F adalah 90 degree. So just now you have learned hybridizations of sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2 yang melibatkan kesemua single covalent bonding. And now we are going to study the hybridization in sigma and pi bonding in double bond and triple bonds. Are you ready with your pen and paper? Let's do this together. We are going to study the hybridization of carbon in this ethane molecule. Okay, so molekul ini melibatkan carbon-carbon double bond di mana kita ada both sigma and pi interaction di antara dua carbon atoms. So here kita ada sebanyak dua central atom di sini dan kedua-dua central atom ini adalah identical. So bila kita nak identify hybrid untuk the central atom, it is more than enough kalau kita identify untuk satu central atom sahaja. So from here, this carbon atom has sebanyak 3 bonding pairs, okay, 3 sigma bonding, and not to forget kita ada juga satu pi bonding antara dua carbon di sini. So by having this sigma, ingat kita hanya kira sigma sahaja untuk hybridization. So now kita ada sebanyak berapa sigma tadi? Kita ada sebanyak 3 sigma. So to identify what is the hybrid orbital of this carbon, maka macam biasa kita akan susunlah dahulu kat sini. Okay, so 3 sigma bermaksud we are going to add 1s dan 2p. So addition ataupun mixing antara 1s and 2p here akan menghasilkan sp2 hybrid orbital. Jadi maksudnya this carbon akan mempunyai sp2 hybrid orbital and this carbon as well akan mempunyai hybrid orbital yang sama. So shape mereka nanti adalah samalah, iaitu shape sp2 hybrid orbital. Okay, so in this Lewis structure, we can see that carbon forms 2 sigma bondings with hydrogen atoms. Setiap satu carbon akan membentuk 2 sigma bonding dengan hydrogen atom. Okay, so ini measurement kita untuk setiap satu carbon atom. Alright, so carbon yang sama ini juga akan mempunyai satu sigma bonding dengan carbon atom yang lain dan juga satu sigma bond with another carbon atom yang lain. So by considering kesemua pi dan juga sigma bonding di sini, maka setiap satu carbon ini memerlukan sebanyak 4 single electrons. Okay, setiap satu carbon memerlukan 4 single electron. Alright, tetapi untuk determination of hybrid orbital kita hanya akan consider dua perkara ini sahaja. Okay, sigma bonding. Tetapi untuk determination of how many single electron, kita kena consider ke semua faktor ini. So 2 sigma maksudnya perlukan sebanyak 2 single electron, okay, untuk bond dengan hydrogen atom.
Satu sigma here menunjukkan karbon memerlukan satu single elektron, and for pi bonding juga karbon memerlukan lagi satu single elektron. So berapakah jumlah single elektron yang diperlukan untuk satu carbon atom? Okey, dia perlukan sebanyak 4 single elektron per carbon atom. To show the sp2 hybridizations of carbon in this ethene, kita akan mulakan dengan writing ground state valence configuration. So ini adalah ground state valence configuration of carbon yang mempunyai sebanyak 2 single elektron sahaja. According to our justification tadi, setiap carbon needs sebanyak 4 unpaired elektron ataupun 4 single elektron untuk membentuk 3 sigma bonding dan 1 pi bonding. So memandangkan kita hanya ada 2 sahaja single elektron, so apa yang kita perlu buat adalah seperti biasa excitation. So 1 electron here will get excited to the empty 2p orbitals to get this excited state valence configuration. And now kita dah pun ada sebanyak 4 single or unpaired electron. So from here, kita nak mixkan pula orbital supaya kita akan dapat hybrid orbital yang mempunyai energi yang sama dan shape yang sama. So now, berapa orbital yang kita kena hybridkan? Berapa orbital yang kita kena campurkan? Okay, according to our justification tadi, carbon akan mempunyai sp2 hybrid orbital. Bermaksud, we are going to mix 1 s orbital dan 2 p orbital sahaja. So, by mixing this 3 orbital yang I dah tunjukkan di sini, maka kita akan dapatlah sp2 hybrid orbital. Dan kalau awak perasan, kita ada satu orbital yang kita tak hybridkan di sini. Okay, so this 1 2p orbital is left unhybridized. Okay, 1 2p orbital ini kita akan tinggalkan dia. Kita tak hybridkan dia. So apa jadi pada this orbital? This orbital akan appear sebagai pure atomic orbital. Okay, so this will be unhybridized 2py orbital. Kenapa kena 2py orbital? Kerana this electron pada orbital ini kita akan gunakan untuk membentuk pi bonding. Masih ingat orientation untuk membentuk pi bonding? The orientation must be secara menegak dan menegak supaya overlapping antara these two orbital nanti boleh dilakukan secara side to side overlapping untuk membentuk pi bonding. So, kita akan dapat sp2 hybrid orbital untuk sigma bonding dan satu lagi yang unhybridized ini adalah untuk pi bonding. Remember, yang sebelah kiri ni, okay, which is sp2 hybrid orbital, digunakan untuk formation sigma bonding. Dan untuk yang di sebelah kanan iaitu unhybridized orbital ataupun pure atomic orbital, kita akan gunakan in the formations of sigma bonding. So here we come to the most interesting part, iaitu drawing the orbital overlapping. So just now kita dah identify hybrid untuk carbon iaitu sp2 hybrid orbital, dan carbon ada juga satu unhybridized 2py orbital. So here you are going to draw the overlapping secara satu persatu untuk setiap satu atom. So now let's start with the first carbon here. So the first carbon here mempunyai apa? Mempunyai sp2 hybrid orbital. So shape-nya adalah sp2 hybrid trigonal planar. Okay, so seems kita ada 3 single electron here. So masukkan siap-siap this single electron pada setiap satu hybrid orbital tersebut. Dan jangan lupa labelkan sp2 hybrid orbital. Sementara yang unhybridized ini bentuknya kekal sebagai dumbbell.
Okay, sebab dia adalah 2p orbital kan, bukan yang hybrid, right? So dia adalah pure atomic orbital. So bentuk 2p adalah dumbbell. So next awak lukislah bentuk dumbbell orbital. Okay, so dalam dumbbell ni awak hanya labelkan pada satu kelopak sahaja. So since we have one electron di sini, so masukkan sekali elektron tersebut. So ini adalah orbital untuk siapa ni? Ini adalah orbital untuk karbon yang pertama. Okay, C1. So I gunakan yang ni lah C1. Okay, so untuk karbon yang kedua, so we should expect the shape of the orbital akan sama lah seperti karbon yang pertama kerana mereka adalah identical carbon. So ini adalah shape untuk karbon yang kedua, di mana karbon yang kedua pun mempunyai sp2 hybrid orbital dan satu unhybridized 2p orbital. So apabila this orbital of carbon yang kedua mendekati karbon yang pertama, okay, ini karbon yang kedua mendekati karbon yang pertama, maka akan wujudlah orbital overlapping di antara karbon yang kedua tadi, okay, dengan karbon yang pertama. So overlapping di sini adalah secara head to head. So bila head to head, maka ini merujuk kepada pembentukan of sigma bonding. Okay, sigma yang dekat mana? Di sini. Okay, sigma di antara karbon dan juga karbon. So now we have settled dengan sigma bonding antara dua carbon atoms. Okay, sigma dah settle. So now kita nak tunjukkan pula pembentukan of bonding yang lain, iaitu sigma antara C dengan H dan juga pi antara C dengan C. So let's start dengan sigma CH dahulu. So untuk this CH bonding, okay, nak menunjukkan dia punya orbital overlapping. So one sp2 orbital will overlap dengan satu s orbital of hydrogen. So this overlapping akan menghasilkan sigma bonding. Okay, and then the other overlapping dengan CH di sebelah bawah juga akan menghasilkan satu lagi sigma bonding over here, and then CH yang di sebelah kanan will overlap dengan sp2 hybrid orbital to form another sigma, and lastly the bonding di sebelah bawah pun akan do orbital overlapping dengan hybrid orbital untuk menghasilkan satu sigma bonding. So now we have done with sigma CH bonding. So tinggallah lagi pi bonding di sini. So masih ingat ke awak how we can form pi bonding? It is formed from the overlapping between side to side. Okay, orbital dalam keadaan menegak. So menegak maksudnya kita boleh assume seolah-olah seperti PY orientation. So memandangkan kedudukan di antara this orbital 2PY and this 2PY jauh antara satu sama lain. So nak menunjukkan bahawa they are overlapping secara side to side, okay, ataupun secara sideways, maka kita akan lukiskan dua garisan ini atas dan bawah menunjukkan bahawa mereka ini adalah overlapping secara sideways. Okay, and jangan lupa labelkan pi untuk nak menggambarkan bahawa this overlapping adalah pi overlapping. Okay, dan lagi satu, jangan lupa spin anak panah ni, satu dekat atas, lagi satu ke arah bawah. So now we have successfully drawing the orbital overlapping untuk ethene molecule. Okay, kita check balik. Ada carbon sigma bond tak? Yes, kita ada di sini. Carbon pi bond? Yes, we do have between these two. Carbon single bond hydrogen untuk carbon yang pertama? Yes, we have. Okay, between these two. And then carbon kedua dengan hydrogen sigma bonding. So kita ada juga di sini. Okay, so ini carbon yang pertama tadi. Yang ini karbon yang kedua. So ini adalah orbital overlapping untuk membuktikan formations of covalent bonding sama ada pi ataupun sigma di dalam ethene molecule. So in ethene molecule, it contains carbon-carbon double bond
And each of the carbon atom is trigonal planar in shape because they are sp2 hybridized. This is ethane molecule C2H2, di mana dalam ethane molecule ni kita ada kehadiran carbon-carbon triple bond. So in order to know what is the hybrid untuk setiap satu carbon in this molecule, maka we need to count the number of sigma untuk setiap satu carbon. And again, memandangkan dua carbon ini adalah identical iaitu sama, kita akan kira untuk satu carbon sahaja. So this one carbon contains sebanyak 2 sigma dan 2 pi. In order to get the hybridization of the carbon atoms, kita hanya akan kira sigma sahaja. So here we have sebanyak 2 sigma. Okay, so kita akan susun di sini 1, 2 sigma. So in this case, we are going to add 1s and 1p orbital to form sp hybrid orbital. Bermaksud setiap satu carbon di dalam ethane molecule adalah sp hybridization. So in this Lewis structure, kita dapati bahawa carbon forms one sigma bond with one hydrogen atom. Okay, maksudnya carbon ini akan form satu sigma bond dengan hydrogen atom. Okay, so that will use one single electron. And then one sigma bond with another C. So sigma bond ni dibuat di antara dua carbon ini. So this requires lagi satu single electron. And then two pi bonds with another C. Satu carbon akan lakukan sebanyak ataupun akan mempunyai sebanyak 2 pi bonding dengan carbon yang lain. So untuk satu pi memerlukan satu elektron single. So kalau 2 pi bonding dengan carbon yang lain bermaksud one carbon itu akan memerlukan sebanyak 2 single elektron. So in this case, setiap carbon akan memerlukan sebanyak 4 unpaired elektron. Okay, carbon yang ni perlukan 4 unpaired elektron. Carbon ini pun memerlukan sebanyak 4 unpaired electrons. From justification just now, setiap satu carbon atoms akan memerlukan sebanyak 4 single electrons. So from the ground state valence configuration, kita hanya ada sebanyak 2 sahaja single electron. Right? So di sini, carbon memerlukan sebanyak 4 single electron in order to form 2 sigma and 2 pi bonding. So what we can do in order to get 4 single electron, definitely by doing excitation. So since we have empty or vacant orbital 2p over here, one electron from the 2s will jump to the vacant orbital 2p. So by that, kita akan mempunyai excited valence configuration iaitu sebanyak 4 single electrons in 2s and 2p orbitals. And then, since we have identified that setiap satu carbon ini adalah sp hybridized, so what you have to do next adalah we are going to hybrid ataupun mix orbital in order to form sp hybridization. So to get sp hybrid orbital of carbon, we are going to mix 1s dan 1p orbital. And then 2p orbitals will left unhybridized. Okay, so dua orbital ni kita akan tinggalkan dia sebagai unhybridized. Okay, untuk kita jadikan sigma bonding. So by mixing 1, 2s and 2p over here, so we will get hybrid state sp hybrid orbital. Okay, di mana dua elektron lagi ini akan berada pada unhybridized orbital, and kita assume bahawa satu orbital ni adalah 2py and the other one adalah 2pz orbital. And please bear in mind, the sp hybrid orbitals here will be used in the formation of sigma bonding, sementara dua unhybridized orbital lagi ini akan digunakan untuk formation pi bonding.
Now, let's draw the orbital overlapping for this ethine molecule. So, just now kita dah identify bahawa setiap carbon atoms ini akan mempunyai sp hybridization. So, now let's draw the orbital overlapping untuk setiap satu carbon. Okay, setiap satu carbon akan mempunyai sp hybrid orbital dan ada dua 2p unhybridized orbital. So, untuk sp hybrid orbital, apakah bentuknya? Bentuknya adalah linear. So, awak akan lukis dahulu hybrid orbital shape, okay, which is linear shape, and masukkan kedua-dua single electrons pada penghujung of the hybrid orbital, and not to forget the labeling as well. Okay, and then dah habis untuk sp hybrid orbital. So let's move to unhybridized orbital. So now kita ada 2py. So lukiskan 2py. Okay, dah labelkan the orbital. Sorry, this is 2py. Okay, so untuk pure atomic orbital, kita hanya akan labelkan pada satu orbital saja, satu kelopak sahaja. Okay, and then what else do we have? Kita ada 2pz. So 2pz, this will be the orientation for 2pz. Again, since 2pz ini adalah pure atomic orbital, so labelkan pada satu kelopak sahaja dan dia punya single electron. So this is the orbital untuk siapa? Untuk carbon yang pertama di sini. Okay, settle with this carbon, kita pergi pula kepada carbon yang kedua. So untuk carbon yang kedua, since they are identical, so you should expect kita akan ada the same orbital untuk carbon yang kedua juga. So when this carbon yang kedua ni approaching carbon yang pertama, maka akan wujudlah overlapping between this single electron secara head to head ataupun end to end, dan inilah yang akan memberikan sigma bonding. Okay, yang mana satu sigma bonding? It is here, sigma bonding di sini. So now we have successfully showing the formation of sigma bond di antara dua carbon atom di sini. Okay, ini carbon yang pertama, ini carbon yang kedua. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua. Alright, so next we are going to show the orbital overlapping between this carbon and hydrogen. So hydrogen adalah 1s orbital, bentuknya adalah spherical dan ada satu electron. So we are going to overlap single electron of hydrogen from its 1s orbital, and this will give us 1 sigma. Okay, so 1 sigma here, done already. And then for the next CH bonding pula, kita akan overlap di antara sp orbital carbon yang kedua dengan 1s orbital of hydrogen atom. So the overlapping here juga akan menghasilkan satu sigma bonding, which is here. So this one pun settled already. So tinggallah lagi dua pi bonding di antara dua carbon atoms. So in order to do ataupun to form pi bonding, ingat the two p orbital yang unhybridized tadi must overlap secara sideways. Okay, so untuk pi kena overlap secara sideways. So in order to show the sideways overlapping, so kita akan connectkan dua py orbitals. Okay, secara keadaan menegak, menunjukkan bahawa this is sideways overlapping di antara 2py and 2py. Okay, anda labelkan yang ini sebagai pi. And for the other overlapping iaitu 2pz pula, kita akan buat secara sengit dan sengit. So by connecting these two orbital, sengit ni atas dengan bawah, maka this will gives us another pi bonding. And here you must remember, apabila kita connectkan these two pure atomic orbital dalam keadaan menegak dan juga menegak in order to form pi bonding, so the spin of electron ini mesti dalam arah yang berlawanan. If this is spin ke atas, ini must be spin ke bawah. Okay, sama juga untuk
PZ orientation over here. Overlapping secara sideways dalam keadaan sengit dan sengit ini, okay, you kena pastikan bahawa spin elektron pada satu orbital is ke atas dan the other one adalah ke bawah. So by doing this orbital overlapping, maka we have successfully showing the formations of 2 pi, okay, antara dua karbon, 1 sigma antara dua karbon dan juga 2 sigma antara karbon and hydrogen over here. So inilah diagram orbital overlapping dan juga hybridization untuk this ethene molecule. Ethene molecule contains a carbon-carbon triple bond dan setiap satu carbon in this ethene molecule adalah sp hybridized and their shape adalah linear. And the bond angle between the bonding here adalah sebanyak 180 degree. Benzene is a planar hexagonal molecule with carbon atoms situated at the 6 corners and angles are all 120 degree. So ini adalah level structure for benzene molecule di mana kita ada sebanyak 6 carbon atoms, okay, in hexagonal position dan setiap satu carbon atoms ini terikat dengan satu hydrogen atom secara single covalent bonding. And as you can see in the structure juga, setiap carbon atoms ini adalah sp2 hybridized di mana mereka mempunyai sebanyak 3 sigma bonding, okay, and 1 pi bond di antara dua carbon atoms. So electrons residing in any of these orbitals are free to move around the benzene ring, and each carbon to carbon linkage in benzene contains sigma bond and pi bond. Okay, antara dua atoms ni akan mempunyai satu sigma bonding dan juga satu pi bonding. Okay, and carbon to hydrogen juga akan mempunyai sigma bonding. Carbon to carbon yang lain pula mempunyai sigma bonding. So we can summarize bahawa pada satu carbon atoms, okay, this is sp2 hybridized dan mempunyai sebanyak satu 2py unhybridized kerana this carbon has formed 3 sigma bond dan 1 pi bonding. So this 2p unhybridized diperlukan untuk membuat pi bonding di antara dua carbon atoms di sini. This is the example of orbital overlapping in benzene. So ini adalah head-to-head overlapping, okay, yang menunjukkan formations of sigma bonding in benzene molecule. Dan dalam kedudukan menegak ini adalah to show the formations of pi interaction di antara dua 2p orbitals yang unhybridized. So since kita ada sebanyak 3 pi di sini, maka kita akan ada sebanyak 3 pasang sideways overlapping, okay, in this benzene molecule.